बोलो भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा, राजीव भट्टाच। Mary Deborma, ang Tripura Mothani Wings, TWF, Tripura Women's Federation ni Central General Secretary. Tini tamni bagui Tripura Motha yakari tini oro BJP ni ba marong kha. Amo yafang simi kisa sagranai. Ang pula IBF ti tongani, IBF ti ni General Secretary tongmani ojawa IWF tini. Abuliyagulo 2021 যখন ত্রিপুরা মথা আচাই মানে ইয়াগুলো 2022 ত্রিপুরা মথা বানালো থাকা ত্রিপুরা লেন্ডনি ডিমান্ড তংমানি ত্রিপুরা লেন্ডনি ডিমান্ড নিসলাই ফানো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ডনি ডিমান্ড তাই বকা হামনাই মেওয়ানসুলই ত্রিপুরা মথাও यात्री शर्मानी आपनि यागलो 2023 हाइनोहाय जों कन्टेस्ट खालायगा लास्ट फाइट थिनेगो जों फाइट खालायगा विशेष खालायै त्रिपुरा मथा जों फाइट खालायमाने जरावो लास्ट फाइट नै जों खालायले माने नुखा जों त्रिपुरा मथा खालायै 42 टा जागाओ केन्द्रओ जोनो जोंनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिओ जोनो सीट दिखा आरो नै बिसिङो आंबो खरकसा कन्टेस्टेड दंमानि कमलपुर 45 जनरल एरियाओ आबुनि यागुलो आफ्रो लास्ट फाइट नै जोनो साका 2024 हाइनो हाय पार्लियामेंटारि नि जखन इलेक्शन उनफ्रुओ आफ्रुओ बो हाइनो जों कायसा constitutionally solution nayakanai jong taisa haino hai arabo yapre dikha jong afruo haino hai chini maharani kriti devi singh mohodoyano jong poddomar kawono jong bud diwino jong afruo haino hai mp seat basa dikha chini waire wai mungsani pore mungsa jong nugo tabuk haino hai 2026 जों ताबुक TTA ADC नि इलेक्शन ADC कन्स्टिट्युएन्सि इलेक्शन चलिवै दङ डिक्लेयार उखा ताबुक जों सामंख्लाय दङ आरो हिंगाय जे चिनि त्रिपुरा मथानि जे सुप्रेमो ताबुक साजावका नेक्स्ट जेनारेशन नाय कायसानि पर कायसा जों प्रतिश्रुति रिमानि हाय नुग्रि दङ फियाबा जों आजागाव जों ठीक मतो थाङै सामंख्लाय सुबै मैया आं बिशेष